acquire more minerals. Spawn more overlords. Our forces are under attack. Forces are under attack. Our forces are under attack. 준비 끝났습니다. Our forces are under attack. Our forces are under attack. Our forces are under attack. Si las cosas suben es porque suben los aranceles, los impuestos. Y lógicamente también la empresa tiene que subir los sueldos. Si tú antes tanqueabas tu carro con 200 y ahora con 240, 250, se supone que las cosas han subido y tendrían que pagarte más. Porque no creo que tanques con 250. Es que, Roncito, lo que dice esta persona, si no lo diga técnicamente bien, es cierto. Tiene totalmente lógica. Si tú compras un arroz, un kilo de arroz, no sé cuánto está, pero 2.20, y después está 2.50 o 3 soles o 3.50, ya tienen que mejorarte tu sueldo porque la economía se ha movido de otra manera. Se va a reajuste el costo de vida. Por favor. ¿Tú crees que antes había eso, Carlosito, en la mayoría de las empresas? Antes ya no. Se movían al ritmo del costo de vida. Claro, había reajuste del costo de vida. Claro, no sé qué es eso. Ahora ya no. Que había una monedita interna, Renzo, de los íntimos. ¿Alguna vez tiene un billete de 10 millones? De 100 millones. No, pero existía 100 millones de íntimos.
Tengo el bote en el puerto y el punto encuentro. Vámonos mal adentro. Ya no siento lo que yo siento contigo. Ay, ya la amo, pero me encanta lo prohibido. Y yo también tengo mujer y tú tienes marido. Es mejor que seamos amantes y no enemigos. Y yo sé que las noches no son solo para mí. Que tú tienes a alguien, pero te encanta de ver. Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de ti. Y si me preguntan, digo que nunca te veo. Esta es la hora en Moda se mueve, gracias a Movistar. No hay 33 minutos. Está total, participa por 96 entradas dobles para uno de los dos partidos amistosos de la selección. Genera tu cupón en Movistar Free. Si aún no lo eres, pídelo desde 229 soles en movistar.com.be. Esto es lo que suena en moda. Como lo muestran muchachos, lo que suena en moda. Música variada todo el día. Lo nuevo y lo más pegado. Número uno. No te mueves, la música que está de moda. Vamos, ni baby. No te mueves con la música que está de moda. 77, 78, 69, 80 vestidos vendidos este día. Muy bien, no está nada mal. Ahora sigamos con más. Ponte pilas con Caja Trujillo y aprovecha esta temporada para seguir creciendo. Que la campaña del Día de la Madre se viene con todo. Caja Trujillo, la caja de los emprendedores pilas. Infórmate en www.cajatrujillo.com.pe. Ok, Oscar, ok. Una gran noticia. Pronto tendremos internet en la localidad y podremos compartir clases a distancia con alumnos de otras ciudades y aprender mucho más. Hijo, esta es una gran noticia. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del MIDEL y la empresa Orozco, desarrollará el proyecto regional de banda ancha Tacna, que beneficiará con internet a más de 50 localidades. MIDEL, comunicándonos mejor, nos integramos más. En Moda se mueve, estamos presentando el show de Gasnocho, gracias a Caja Trujillo. ¡Claro! Prepárense para cambiar maletas, porque regresó Viajeros por la promo de Cruz del Sur. Ahora tus viajes llevarán a tu hijo a su viaje de promo gratis. Entérate más en www.viajerosporlapromo.com.be. Mientras tú escuchas este anuncio, tu mejor amigo está visitando el Palacio de Buckingham. No pierdas oportunidades, tú puedes ser el próximo. Matricúlate en el Británico. Inicio de clases diarias 3 de junio. Presentamos a los Tromes de Trome. Ellos ganaron con las promos de Trome y se volvieron más Tromes. Como Rocío Enríquez Castro, que ganó 5,000 soles y se fue de viaje por el Perú. A mí me encanta viajar, pero yo no viajaba en la universidad. Un día gané con Trome y me fui a mochilear por todo el Perú. Así como Rocío, Trome regaló a más de 14,000 ganadores, porque Trome siempre te da más. Soy Henry
nombre Guamanchumo, egresado de la promoción 2018. Gracias a Certus pude desarrollar todo mi potencial y ahora soy supervisor regional. Tú también descubre tu nueva vida, porque en Certus miles de egresados ya están trabajando y haciendo empresa. Ven a Certus, cierre de grupo 7 de junio. Matricúlate ahora. Informes al 20-20-900 o visita nuestras sedes y obtén un descuento especial. Mi viejita siempre me enseñó que hay que dar el 100% en todo. Por eso, me da gusto ver la nueva botella de agua San Luis. La primera botella hecha 100% de otras botellas. Eso es estar 100% comprometidos con el medio ambiente. San Luis, el balance con los planetas. Mamá, mira lo que puedo hacer con esta plastilina. ¡Un dinosaurio! ¡Mira! ¡Ay, es un cohete! Tu hijo te sorprende cada día. Por eso, sorpréndelo con Nesquik. Con un sabor único al chocolate, fortificado con vitaminas, Berry en todos sus desayunos. Encuéntralo desde 50 céntimos. Nesquik. En la Universidad Continental somos estudiantes que creemos que todo es posible. Somos jóvenes que queremos transformar la realidad que nos rodea. Y sabemos que nuestras ideas son las que construyen nuestra historia. Si quieres cambiar tu historia y transformar el mundo, te esperamos con la mejor infraestructura y metodología para lograrlo. Universidad Continental crea impacto positivo y trasciende. Cierra de inscripciones, 22 de junio. Oye Carlos, ¿y si vas por otra botella de gaseosa? No, no se puede. ¿Qué hablas? ¿Por qué no se puede? Porque todavía no se acaba la que tenemos y en la tienda me piden el envase. Disfruta tu sabor de oro sin tanto trámite. Pide tu doble de oro 1 litro. No retornable a solo 2 soles. Sabor de oro. Tiene todo para gustarte más. Cinemark presenta tu entrada 2D los lunes y miércoles a precio de martes. Aprovecha este super descuento los lunes y miércoles hasta el 17 de julio. Ven y vive la experiencia Cinemark. Términos y condiciones en www.cinemark-perú.com. ¡Está de moda! Llega gracias a Estudia Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad Norbert Wiener. Cierra la inscripción el 28 de junio. Infórmate en www.uwiener.edu.be. Universidad Norbert Wiener. 23 años impulsando tu vocación. ¿Qué será? No me huele tan bien, pero esta vida sabe mal. Que me tienes desvelándome y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver, porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por ti, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir, hey, pero tranquila, que el frío y la espera siempre fue costumbre para mí. Quédame conmigo, porque tal vez no suena solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste, del fin, ya no he vuelto a sonreír. Tal vez no suena solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste, del fin, ya no he vuelto a sonreír. Qué leyenda, Manny quiere que la foto da la fiesta. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, sobre experiencia, frente de la audiencia. No hay que deleite, no puedas verle. Ay, demasiado inteligente como gente. Hace lo que sea, no pierda la gente. Una chica que la pido desde siempre. La contratan para bailar porque te roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque contigo se enamoró. Un día que se ladrona porque te roba hasta el corazón. Ahora como el tío de hago mi perrita y no responde. Una princesa secreta y juro
como el tiro de tu y si me miras, seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba, anda con un poquito para las amigas. Asesina, me hace mal, pues si la veo, yo me veo bien, porque si sé que me duele y no me hace bien. Si me hablas, seguro me médico rápido, que abro mis pasitos, empieza la acelerada. Lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin ya no he vuelto a sonreír tarde. Lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin ya no he vuelto a sonreír. Gente, yo los conozco y sé que ustedes están conectados todo el tiempo. Es bueno hablar, navegar, estar en las redes sociales, pero también sé que esto que se quedan sin nada. Por eso, por fin llegó el día. Ya no nos volveremos a preocupar por esta recarga que se nos va volando. Porque ahora prepago chévere tiene algo que es chévere. Porque es prepago chévere. Es más fácil y más chévere, porque tú eliges tus 5 soles. Ya. Tú vas a elegir que estos 5 manguitos que tú ves aquí, estos 5 soles, se van a convertir en 5 días ilimitados de llamadas, Facebook, Twitter, WhatsApp y muchos megas para que navegues. ¿Qué? Y yo creo que necesito que se los tiene que aceptar y activar. Ya sabes, por 5 soles, 5 días. ¿Qué es? Cámbiate. Véngame ya. Vale, se recarga el 25 de mayo al 30 de junio. Además, se acepta ese mensaje de activación por 5 soles en llamadas ilimitadas que se aplican a los vecinos nacionales, funcionalidades en las redes sociales y restricciones en claro.com.pe. Calonchito. Y en julio ya se viene el circo de Marianita. ¿El circo de Marianita? Con su payaso Renchuli Carronchuli. Pensar que antes nosotros teníamos el circo, ahora el circo de Marianita. Muy bien, Marianita, te vas a Mi ir. nombre especial. Tu nombre especial es la primera que hace juegos con el rey. ¿Te das cuenta cómo eres? ¿Te das cuenta cómo eres? Y tú celebras el momento, pues. Los dos son lacras. Trata bien a tu jefito. Mira, frente de Martín, te voy a decir una vaina. Que si yo me estoy riendo porque lógicamente haciendo lo que está diciendo este Porque señor. tú apoyas ese tipo de cosas. Oye, mira, si no me debes insultar mi querida pequeño pony que recién te está saliendo el unicornio. Exactamente, ya lo sabes tú. ¿Quieres que diga por qué? ¿O prefieres que guarde mi comentario? No lo digo. Bueno, tu comentario, doña Rogelia, guarde su No, todavía no, pero ya cerca. O sea, ya tengo que aprovechar. Ay, cuidado. No, yo tengo que aprovechar para tener tu buen carácter. La mañana vas a venir. Yo vengo solo sensible, vengo a hacer todo eso. Me pongo a llorar de todo. Chicos, el tema por si acaso no es de los haters, sino que los comentarios han pasado en eso. Cuando el tema del día, ¿cuál es, Redcito Winger? Para ser sincero, no he necesitado ser guapo para conseguir la flaca más hermosa del mundo, ¿sí? En realidad, Carloncho nunca tuvo una flaca muy linda, pero sabía que en algún momento la iba a tener. Así que un saludo para Morelia, mi venezolana más hermosa del mundo, que ahora es la administradora del negocio. Lo mejor, Amor sincero, amor sincero. Persevera. Ah, no, perdón. Hay que perseverar. Para ser sincero, ya no me acuerdo ni quiero acordarme que antes sufría por un idiota, por una flaca. Casi 6 años llorando por ella, Carloncho. Una vez
regresé con ella después de haber terminado un año, pero simplemente era para recibir humillaciones y nada más. Y seguí estando detrás de ella, a pesar que en mi cara me engañó con otra persona. Sufría y sufría y sufría. Pero te lo juro ahora, Carloncho, ya me la paso bien. Creo que he superado porque ni siquiera me afecta. El gran Ángel Dan Palomito Palomito, cabecita. Hay gente que se tóxica totalmente. Para ser sincero, necesito unas vacaciones, Carloncho, en mi vida. Son 2 años que no salgo. Y te lo juro, la vez pasada te escuchaba, Carloncho. Yo también estoy cansadaza como tú. Me agarran así como calambres en la cara. De verdad, Carloncho, ahorita parezco una chica de 30 cuando en realidad recién tengo 25. Bueno. Ese es su rico online, es el videito de la muchacha lavando el carro. 준비 끝났습니다. Buenos días, chicos. Va a andar. Hola. Chicos, ya dejen de picotearse, pues, y todo lo que le están paleteando a Carloncho. Yo creo que es suerte de él, ¿no? Si ya se ganó ese premio para su carro. También, pues, súper bien por él. Yo creo Denle su like, amigos, esos 3 que me están viendo, por favor, uno de hemos ganado algo en la vida. Si no te has ganado, pues a ver también quién me será está tu viendo en suerte. Twitch, a ver. Calonchito, buenos días. Calonchito, mira, ya no reniegues por gente que no te entiende, por gente que ignora las cosas que tú haces, ¿no? Igual, todos los que trabajamos en algo tenemos beneficio en Saludos algo. para amigo Así como Apple. como taxista que soy, tengo el beneficio de viajar gratis en mi carro a donde yo Dan quiera. Palomino, Así como tú por tu trayectoria, tu recorrido, ¿no? Obviamente que la gente va a querer demostrarte el No cariño mames, que te tiene, ¿no? si Porque esto llega a es de todos los días que yo tú nos llego, haces sonreír. Así ese que fácil, tranquilo, ese casa Carlosito, respira tranquilo, Que lo que la gente que te conoce sabe cómo Le eres. agradé a las muchachas, hablando más o la clase de persona que eres, así que para tranquilo tú nomás. Leite. Carlonchito, lo que yo te voy a decir es que la gente nunca va a estar conforme, hágase bien o hágase mal, siempre van a criticar, ¿no? Entonces, siga para adelante nomás y a las finales nadie es monedita de oro para agradarle a todo el mundo. ¿Cuál es tu nick, ¿No? Mientras tú tengas la conciencia de que, bueno, ¿no? Lo has hecho por agradecimiento y así lo hagas por publicidad, es tu nota, porque al final es tu trabajo, ¿no? Y el resto, si se pica, pues, ¿no? Si le duele, que se sabe. Buenos días, Carloncho. Buenos días a todos los chicos ahí en la cabina. Creo que esto es simple. Hay algunas personas que no comprenden que el hecho de que tú seas una figura pública y que tengas, obviamente, ciertos trabajos de publicidad con algunas marcas, eso no implica que tú dejes o hayas dejado de ser una persona o un ciudadano común y terrestre que tenga la posibilidad o la chance de poder participar en sorteos, en concursos y que pueda resultar ganador como cualquiera de nosotros. Entonces ahí hay una conclusión. Yo creo que ninguna marca o ninguna empresa se prestaría o arriesgaría la transparencia de sus sorteos, de sus concursos, dándole beneficios a personas públicas como tú. Gracias, amigo. ¡Oh, mira quién es escrito! ¡Diosrecito Winder! ¡El tío Curimachi! El tío Curimachi. A ver, ponlo. Carlonchito, ese es el problema de la gente que no sabe tu trabajo, pues Carlonchito, todos saben criticar, pero nunca sabe que ese es tu medio de trabajo y nadie sabe cómo uno se puede desempeñar y bueno, lo que la gente critique, Carlito, que no te haga daño, pues Carlito, sigue adelante, el mundo te quiere, tú sabes que de 100 peruanos que te critiquen, más de 3 millones te quieren, y fuera del extranjero. Sigue para adelante, Carlonchito, saludos. Hacia mi tío Curimanchito. No, lo mejor. Hola, Carlonchito, Lucecita, Renzo y Marielita. Lo que pasa con Carloncho es que la gente en el Perú es muy envidiosa, no todas, pero la mayoría, y además de eso se le suma la imbecilidad. Creo que ha habido mucha desnutrición en la época de Alan García y eso ha hecho que el cerebro de mucha gente esté atrofiado. Entonces eso es lo que vemos ahora, el resultado de... Y aparte de eso, también quería comentarte lo de Marianita, que dijo que eres patero, ¿no? Yo creo que Marianita ahí se te pasó un poquito, te faltó un toquecito de discreción y respeto a tu padrino. Chao. Carloncho, Canso, Marianita, Lucecita y Chinita. Buenos días con todos. Carloncho, yo no sé qué hace gastando saliva, hermano. No sé por qué te haces tanto hígado. Ya explicaste, ya está, listo, hermano. Ahorita todo lo que tiene disfruta es por tu esfuerzo, ¿no? Cuidado, todas esas cosas.
Déjalo que la gente haga, hermano. Gracias. Oye, en realidad el tema es, para ser sincero, y trato de poner los comentarios, pero los comentarios del WhatsApp salen así. A ver, voy a probar uno más con Ferrencito para que se la... Vamos. Hola, chicos, buenos días. Un saludo, un abrazo para todos ahí en cabina. Lo que te puedo decir, mi hermano, es que usted siga adelante, trabajando tranquilo como siempre, y si recibes bendiciones de tu trabajo, mi hermano, qué bueno. Yo lo que te digo es que sigas adelante, que no te importe lo que piense la gente, lo que pueda pensar, bueno, que te dejes sin cuidado, hermano. Lo que te digo, bendiciones y sigue así, mi hermano. Un abrazo para todos ahí en cabina, bendiciones. Ahora, lo cierto es que debe haber pegado este tema porque a mucha gente, a pesar de que no es una figura pública, se puede identificar también, ¿no? Claro, Se puede identificar, ¿o no, Rencito Wing? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿O no, Rencito Wing? No, totalmente identificado. No, Rencito, de todos los comentarios los estoy sacando, Rencito, pero lamentablemente parece que ese tema ha pegado más. ¿Cuál es el tema verdadero, Rencito Winder? Para ser sincero. Para ser sincero, Rencito Winder. Te quiero preguntar algo, Rencito. ¿Ya tienes tu etiqueta de Coca-Cola? Por supuesto que sí, esto obvio. Pero ahora voy a ir a comprar otra Coca-Cola porque si o sí me quiero ganar una de las pelotas o camiseta de la selección. No te dijeron, Rencito, voy contigo. Tranquilos, chicos, tranquilos. Vamos, ya saben, para participar en el sorteo
solo tienen que depositar sus etiquetas de Coca-Cola en las támporas de Plaza Vea y bodegas seleccionadas. Y lo mejor es con luego tu pack de Coca-Cola de 2.25 litros, juntas más etiquetas y tienes más posibilidades de ganar. Buenazo, y no se olviden que también participan en Coca-Cola, Fanta y Sprite. Gracias, Coca-Cola. Para ser sincero, yo un poco Rencito Winde, para ser sincero, detesto un poco cuando algunas personas empiezan a hablar de sus amoríos, ¿no? Empiezan a decir cosas, como que no... O sea, tú le puedes contar a tu pata, ¿no? Dentro de tu intimidad, ¿no? Para compadre, ¿no? Porque le tienes confianza, sabes que es tu hermano, ¿no? Generalmente, ¿no? Pero salir en un lugar público y decir que estuve con ella, hice esto con ella, y cuando algo se mantuvo en secreto, o tuvo una aventurilla, que de repente, o sea, tener una aventurilla con alguien, no tendría nada de malo, ¿no? Tener una aventurilla, salir con alguien, tener una aventurilla con alguien, no tendría nada de malo, si es tu pensamiento, ¿no? O sea, yo no creo mucho en las aventurillas, soy sincero. Soy sincero, de repente es mi manera de pensar, pero si fuera mi manera de pensar tampoco lo tendría nada de malo, sea hombre o sea mujer. Creo que lo peor está en contarle la aventuría y tenerlo como una bandera y decir, con esto voy a comer, tragar o me van a pagar por decirlo. Eso es feo, te llena de cobardía. Más comentarios de la gente, por favor, mi querido Rencito Windows. Vamos ahí, rapito. Para ser sincero, Marianita parece que fuera familia del jugador Aldo Corso. Los dos no bailan, pero ni el arroz con leche. Hola, Carloncho, buenos días. Hola, Carloncho, no vas a hacer lo que dice la gente, Carlonchito. ¿Sabes mucho que dice? El que puede, puede, y el que tira, tira, y el que no tira, mira, tú, Carloncho. Déjalos ahí nomás que hablen lo que quieran. Ok. Carloncho, bueno, para ser sincero, detesto, odio a mi vida. ¿Qué? No, papito. Carlonchito, buenos días, gente. Mira, Carlonchito, haz lo que tú hagas, para que no te interese lo que digan los demás, loco. ¿Qué pasa? Ay, está difícil. Te ofrecen y por suerte ganas, bien por ti, pero son cosas de la vida, son cosas del destino, Carloncho. No tienes que dar explicaciones a nadie, compadre. A los otros Carloncho no le dices lo que necesitas, ¿por qué le dices? ¿Quieres cambiar la seriedad tú, no, Carloncho? Saludos, Lucecita. Te mando la atención a Lucecita que tiene que hacer bien su trabajo. Buenos días, gente. ¿Cómo está? Para ser sincero, no soporto este frío ya. Y aquí que me muero ya del frío aquí, pues yo trabajo en una ventana, yo no lo soporto ya. Prefiero más el verano y trabajar con un ventiladorcito que esté frío ya. Oye, fuera de bromas, a mí me gusta más el invierno que el verano. A mí también. El verano es el ventilador y todo, ya, pero en cambio el invierno te abrigas algo caliente. O sea, creo que es más accesible protegerse. ¿O no? A mí antes me pasaba que igual que tú, pero ahora ya no tanto. Prefiero el verano. Ahorita prefieres el verano y en el verano querías el invierno. Loca esta chica, está loca. Conchito, buenos días. Para ser sincero, Carloncho, que regresen los miércoles de impro, Carloncho. Rencito, Ya no juego mi tía. Carlonchito, gentita, para ser sincero, me revienta, de verdad me da cólera la gente que tiene animales cerca de la Panamericana Sur, a la Panamericana Norte, a una vía rápida y no los cuidan, los tienen en la calle. Ahorita estoy en la Panamericana Sur y he visto 2 perros muertos, desparramados, o sea, gente tan inhumana, gente... Carlonchito, tú estás renegando por otra cosa y estás renegando por otra cosa, Carlonchito. Saludos, felicito, Carlos. Yo te digo, yo todos los días me voy para Pachacamac, todos los días, yo pedí una campaña que sea, todos los días me voy por Pachacamac y todos los días encuentro perritos atropellados. Todos los días, no hay día que no pase y encuentre por lo menos 2, 3 perritos atropellados. Deberían hacer algo, de verdad, deberían hacer algo. No sé, gusto soportar eso. Ahora la gente piensa lo que quiere pensar. Acá hemos venido para ser objetivos, no para complacer a las demás personas. Cada quien tiene su opinión. A quien le gusta comentar como su forma de pensar, pues acá. Y al que no, pues también. Yo creo que la gente ahora que lo que pasa es que ha habido programas que se han encargado, por ejemplo, hay algún programa que te dice todo lo becante, que ahora todo el mundo se agarra todo lo becante y es malo. Pero no, en realidad ni siquiera sería malo, ¿no? Porque si el que quiere hacerlo, que lo haga. Lo que pasa es que es como que ahora toda la gente lo ve oferta. ¿Tú por qué vas a comprar en oferta esa tienda? Compra a precio normal.
tan idiota como el cliente. Pero Rencito Winder, Lo que pasa es que, como digo, he pasado como cerca de 15 años, Carlosito, en que a la gente le han metido en la cabeza que tiene que importarse la vida privada de los demás, o la vida, o lo que hace el resto. Entonces, como ya estamos con ese estilo, la gente quiere votar. Rencito Winder, entonces Rencito Winder, me gusta Rencito Winder. No, Carlonchito, para serte sincero, nunca más permitas que Marianita vale público, hermano. Qué vergüenza, Que la excusa a los tacos, en Turquina solamente perrea. Cállate tú. Buenos días, Carlosito, y a todos. Para ser sincera, después de ver siempre una película de terror, estoy como 2 o 3 días por las madrugadas levantando a mi esposo para que me acompañe a ir al baño, puesto que quiero que me prenda la luz y verifique que no haya nadie. Soy muy miedosa. Para ser sincero, a la firme, que Marianita no sé si no sabe bailar con tacos o bailas pero bien feo, Marianita. Sé sincera tú, Marianita, ¿sabes bailar o bailas feo con tacos? Hola chicos, buenos días. Mira, Carlitos. Hola. El problema del peruano es que es envidioso e hipócrita. Envidioso, habla. Como a ellos no le dan, tienen que rajar. O sea, no son felices. Para todo hay que rajar. No, o sea, no les gusta que los demás progresen, no les gusta. Si a ti te regalan, yo te aplaudo. Porque es tu suerte, porque si es algo bueno y te lo mereces, o por lo que fuese, lo tienes. No, pero como no les dan a ellos, les da bronca. Lamentablemente, la gente que no tiene nada que hacer, porque es la verdad, solo se dedica a estar mirando las cosas malas de los demás. Gracias, muy amable, Rencito Winder. Hoy el programa está un poquito polémico, Rencito Winder. Ahora será regaloma. Vas a ver lo que viene. Lo que viste no es lo que parece. Vas a ver lo que viene, Rencito Winder. Vas a ver lo que viene. Solo quedan 30 entradas para Barrio Latino. Tú puedes ser uno de ellos. Mejor me voy acostumbrando a que me engañen en el amor. Mejor me voy acostumbrando a estar sola, si estoy mejor. No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto. Juego pero a ti te quiero tanto, pero es igual, no lo vas a negar. Algunas cositas no las queremos contar. Ay, no, me acostumbro a que hacer el amor. Ay, no, a veces sí, a veces no. Mejor me voy acostumbrando a que me engañen en el amor. Mejor me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si no te conocimos, es lo mismo. Amor, te sientes que aquí no hay inocente. ¿A quién le mentimos? Así nací, me enfurece cuando me preguntas quién es ese. Me repito cuando me parece, igual que tú me porto mal, pero a veces. Mejor me voy acostumbrando a que me engañen en el amor. Mejor me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor. Ey, cuánto más conozco el amor, más quiero mi perro. Cuánto más conozco el amor, más quiero mi perro. Solo quiero mi perro, solo quiero mi perro, más quiero mi perro. Más quiero mi perro. Dale play. Estamos empezando. Atentos, esta es la hora en Moda Te Mueve, gracias a Certus.
10:06. En Certo tenemos convenios con empresas líderes.
Muy buenas a todos, soy Death Fate y os traigo la primera partida de los cuartos de final de la KSL número 3. Tenemos un duelo fratricida entre Stork y Best. Y nada, la verdad que, bueno, Best pasó contundentemente en su grupo. Stork consiguió pasar por encima. We are finally into the round of 8. Round of 16 felt like an eternity, but we are here, and we've got my underdog to win it all. It is Best, and he's going up against Stork. We saw Stork just get pummeled by Rain, but he got build order countered in almost every single game. I don't think that's actually a good judgment of skill for his Protoss versus Protoss play. And we haven't seen Best play Protoss versus Protoss, but I think I saw a statistic that said Protoss versus Protoss is his worst. Not really sure how both of these players match up versus each other, but I assume that it should be pretty good. So we are on Medusa, the map I hate the most. It's up there with Coliseum, Sparkle, all those ASL maps like Transistor, Third World, Blockchain. Just a really ruthless map. And of course we've got the temples, so we may see some fast Reaver action. Knock out those temples pretty quickly, allow access into the main, make it difficult for Protoss to defend all their areas. We saw, was it? Oh, it was Jaedong, right? Jaedong tried to abuse the temples, but other than him, really we haven't seen many players try and abuse map control and take out the temples. So we've got both players going for standard play, one gate gas, and according to the statistics at the bottoms, it seems that Stork won 3-2 in season 1, and yet somehow also Best won 3-1. So it may have been Best won 3-1 in the first series, and then the second series Stork won. Regardless, the fact that it is 3-2 and 3-1 means that both players are pretty similar in relative skill, at least in this matchup. And there's something about the Incrute OSL and Medusa with Stork, but I can't read Korean yet. I'm not sure exactly what it said. But we do have a little bit of deviation from both players. Stork definitely made a Zealot, and Best has skipped his Zealot. Now, what does Stork want to do with this Zealot? The rush distance from Medusa is quite long. He is not going to send it out. He's just going to deal with the probe. Now, he will have a slight advantage in terms of units in the early game. What is he going to use this advantage? He still sees that it is one gate from Best. He sees range coming in. Stork is also getting range. So both players are pretty much playing as standard as it gets. Now with this slight unit advantage, Stork may be the one that goes for the fast expand. But with the probe being pushed out, we may see Best end up going for 3-gate. Or I guess Stork could also go for 3-gate. That is a build that I normally go for. As soon as I push the probe out, it's like, okay, we're all inning. We do not see any gates coming down just yet, and that means that it's most likely not going to be a 3-gate for either player, because really in PvP, if you miss your 3-gate timing, it's not a very good build. And there is the Robo for Best, and this is most likely going to be a 2nd gate. So this is going to be the build that Stork was going for on Circuit Breakers. We'll have to see if he's going to go Reaver with it. I personally have the hardest time versus this specific build, because if I go 3-gate or if I go expand and then build a bunch of gateway units, what happens to me is they just get into a good position, like at the entrance at the natural here for Stork, and then the Reavers just never die and they just get off ridiculous hits because you're all clumped up.
And we see Stork has actually gone for his fast expansion. With the Zealot, he knows that it's going to be difficult for Dragoons to engage into equal goon count plus a Zealot, since the Zealot is only going to take half damage. And he's also putting down 3 gates behind this. So, okay, we've got Best going for Observer. He's playing as safe as you can possibly play. He doesn't know exactly what's going on because he got his probe pushed out. So this is the I don't want to lose to any cheese, but I'm not necessarily going to be ahead versus any build. So Best is already in a little bit of trouble. Since I can see what's going on, I would have liked the Reaver first. This is most likely going to be support bay. Yeah, if he had gone Reaver first, he could start putting on some pressure with even 1 Reaver plus a few goons. And now really all Stork needs to do is get out onto the map with his gateway units. Like I said, if Best gets into a good position, good concave, his Reavers will wreck everything. But if Best can keep him at bay, keep him out in the middle of the map where we can get a big surround on the army, I imagine that Stork should win every single fight. We got both players moving out into the center of the map. Best has the slight unit advantage right now, but 3 gate production for Stork. He's going to keep sending his units across. Now the Reaver should be coming out pretty soon for Best. So even with a slight disadvantage in terms of units, I don't think he'll take that many losses. Now Best is going to get his Observer into the natural and see the bad news that there's already an expansion. But here comes Stork. He's got 7 Dragoons versus 6. Now where's that Reaver? Zealot's already down. Even a probe being pulled. Is this it? Are we just going to lose because we have 1 extra goon? No, there's the Reaver. It is popped out. But that's a lot of Dragoons lost for Best. And with only 2 gate versus 3 gate, you know, Reavers are good. But unless you have the supporting cast, Reavers cannot win fights by themselves. Stork is going to have an overwhelming amount of Dragoons. And, damn, this is like Terran versus Terran. Getting your tanks reset. It's going to take so long for Best to build up this Dragoon count. And now that he knows about the expansion, we see a 3rd gate going down. This is probably what he should do. It's going to be near impossible for him to catch up if he takes an expansion of his own. So I imagine that we're just gonna all in behind this 3 gate goon with non-stop Reaver shuttle. And if we can keep these Reavers alive during the fight, I mean, he should be able to plow through. But it's gonna be hard since we lost so many Dragoons. I imagine that Best is probably gonna wait for 1 or 2 more cycles, get maybe 8 to 11 Dragoons, but by then Stork should have upwards of 15 to 18 gateway units, and we know that he's got his own support bay coming in, so there may be 1 Reaver. It's going to be very tough for Best to make this work with such a low gateway count, but you never know. Here he goes. He's got 2 Reavers and 5 goons, and that is flat out not enough versus 9 goons and 3 Zealots. The Zealots are just going to soak up so many hits. Stork is doing exactly what you should do. He wants to keep the fight out in the middle of the map. If he gets put into a bad position, he will not win the fight. Now, does Stork have a Reaver of his own, or is this just a fake? I don't even think it matters. He's got so many gateway units. Now, both players have sent their shuttles towards the main. Remember, Best has 2 Reavers. He'll wipe this mineral line clean pretty quickly. But even 1 Reaver is enough for Stork, and he's coming into the main of Best. Not really much damage done to Stork. Oh, he doesn't realize there's no probe reaction. There we go, but that's 5 or 6 probes already down. And Stork is up 30 supply. Now, this might be the moment for Best to try and actually engage, because he knew that the Reaver was out of position, but he hasn't engaged yet. That is so many gateway units. Oh, but here we go. The Reavers are coming out in front. They're exposed. They're in trouble. What? They're not firing. Oh my god. Reavers not firing. They were in that weird position where they don't fire, and the shuttle takes a ton of damage. Oh, the Reavers are still exposed. Shuttle's so close to going down. A Reaver took a big shot. The shuttle goes down. 1 Reaver goes down. And now we've got even Reaver count versus way more Dragoons for Stork. This is going to be it.
GG. Unfortunately, Best is the one that got build order countered that time. This looked very reminiscent to the Rain series where Stork got countered every single time. So let's get into game 2. See if Best can even it up. Cross game is our second map. And we've got Stork leading 1-0. And I already see on the minimap we've got some shenanigans coming in for Stork. Cross game is one of those maps where you can proxy anywhere almost. You can proxy at the nat, proxy at the third, proxy at the middle only. I even had games that people proxy in my base. We'll have to see what Stork wants to do with this probe. It is PvP. He may even just use this as a pylon block. Or we may start getting really crazy and go for that super gateway or super proxy gate that Bisu used on that really famous game. I can't remember. Oh, versus Pokju on, what was it? Peaks of Bake 2, where he proxied in the guy's mineral line. But we're not going to have that. We've got proxy on the side of Best base. Now, because of how common proxies are, I assume that Best should scout this, but you never know. Now, Best is going to have a sizable econ advantage. We can already see the difference in the minerals. Look, we're at 10 supply for Best. He's already spent his money on a probe. And there is the 9 gate for Stork. Most likely going to have a second gate come up pretty soon. And it gets scouted. But this is an 11 gate from Best as opposed to a 10 gate. He seemed to have wanted to go for a 12 Nexus if he could get away with it. Now it is going to be a pretty fast Zealot, honestly, from Stork in comparison to Best. But there's the second gate. The second gate is still not down for Stork, and I'm curious what this build actually is. I've never seen a proxy 1 gate from Protoss. You know the opponent is always going to 2 gate in response. That means they're going to have an overwhelming amount of Zealots. That means that the pylon's going to go down pretty soon, relatively quickly. And then the gateway will also go down, and that's going to be half the production. And building a pylon and a gateway across the map this early in the game, I mean, that's a lot of resources. So this is very unusual. I was really expecting to see the second gate. Now Stork is going to build a second gate in his main. But I don't know if this Zealot is going to deal enough damage. The first Zealot does come out, and remember, this is a faster Zealot than Best. He's going to try and get some probe kills, but no probes have gone down so far. Great control. Will he get that probe? Ooh, we got that probe. The probe with the shot from downtown was able to eliminate it, but 2 Zealots already out for Best. Okay, second Zealot comes out for Stork, but a third Zealot should be coming out pretty soon. There it is. Now, Best can just shadow these 2 Zealots and leave 1 on the pylon. Will he get a probe there? No, no probe going down just yet. Now Best is shark. Oh, he popped him! Another probe going down. Stork is making back the econ difference in terms of probes. Still no gas in the main of Stork. We don't know what he's going to transition into. There's the third Zealot from Best. Oh, does he already have another one going across the map? Good control with the probes. Again, probably going to pick off that Zealot pretty soon. Another probe going down. Another probe going down. 4 probes for 2 Zealots? That's really good. But I'm pretty sure that that second blue dot heading across the map is another Zealot. And Best has decided to take his gas. Another Zealot has popped out for Stork. Wish we could see what's going on the other side. Seems the Zealot has been denied, but this pylon and gate is going to go down. Now the real question is did we do enough damage with these Zealots? We got 4 probe kills. The gas is much later. The cybernetics is going to be much later. He's going to lose a pylon. Uh-oh. Zealot coming in again. Gets another kill. These are adding up. The pylon is... Okay, there it goes. It's finally gone down. But this one Zealot is wreaking havoc. But I am a little bit worried for Stork. We don't have good production
He doesn't have an expansion. Oh, he gets another probe. How does he do it? He might get that one too. Oh, he's got his sights on him. Stork is somehow up 39 to 31. I thought this was just a disaster in the beginning, but these few probe kills that he's gotten with the Zealot has really turned the tides in his favor. Now, he does have an overwhelming amount of Zealots at 6 to 2. Uh-oh. Citadel. Straight Citadel. Remember that he pushed the Zealot out. So there's no recon for Best. Oh no, he's going into an expansion of his own. Does the Zealot see this Nexus? We can see that Best doesn't see the Zealots, and he has snuck around to the side. Now Best sees it. He will be able to fend it off. But Stork's got to be feeling great, seeing that there's no Robo. It's going to be fast Nexus. Oh, there's a Robo. Well, oh my gosh, another probe kill. Now, maybe Best can get an Observer out in time. In fact, he probably should have a Zealot out in time. Or an Observer out in time. But last game, didn't he only build one Observer and go straight into Reaver? If he sends that one Observer across the map, Stork might just waltz in and wipe out. So many probes. Enough probes to completely change the tides of this game. Stork has decided he's going to take a Nexus of his own. We've got a Scouting Dragoon coming from Best. The saturation for Stork is pretty good. Seems pretty even. Best has done a good job to catch up. Zealot count is also very high for Stork, so he pumped out a lot of Zealots off of that one gate. But the Dragoon gets in here, sees that the unit count is very similar to his own. He probably doesn't suspect anything. There's the observatory. But that observer is most likely not going to sit at the entrance, and Stork should be able to waltz in. Do we have the first DT out? Doesn't seem like we have the first DT out. Now this forge is a bit curious. I wonder what this is for. He confirmed that there was a robotics. I imagine that Best couldn't possibly have enough gas to go for a DT drop. But he has decided that cannons are the way to go, and there goes that observer. Why? Is he going to intercept the DT? Please, please intercept the DT. He's not going to intercept the DT. And this is 2 DTs, which means he can wipe the Nat and the main at the same time. And we've got 2 cannons coming up for Stork. He's making sure that any potential counterattack can't work, and he has snuck by. Oh, he hasn't snuck by. Is that a full wall? It is a full wall, but it's only going to be a full wall for so long. Best pulling off. He's going to have to pull all of his probes. Couple of probes already going down. And now he's just trying to buy as much time as possible. 1 goon going down. Already the DTs have done more than enough damage. And he doesn't have an observer in production. He's having to send his own observer back. Oh my gosh, we're losing so much. Multiple Zealots going down. Multiple Dragoons going down. And Stork most likely is just going to leave. So much damage done. He does get a catch onto 1 DT, but that was definitely not enough. Now, what's response? Yep, there we go. There's the response for Stork. It is 4 gate, probably going to be upwards of 5 or 6 gate. He knows he's done great economic damage. He knows that since it took so long for the observer to come back, he's probably going to be rallying the next few units into his main. Make sure that the Reaver doesn't get any kills. And I love this DT. Is he just trying to pull it out of position? Yeah, we can see what the goal was. Draw the units out of position and then run into the main and pick off the Reaver. But Best, a little bit too smart for that. He pulls back. Make sure that that does not happen. But at least Stork has confirmed where the Reaver is. So he's not really under any threat of any drop. And there is the 5th and 6th gate. Probably 7th gate even. He's got Storm. Now he doesn't have any Reavers of his own. But Storm is going to be fine. This observer is going to go down. That may come into play.
This seems like a lot of cannons, though, that Stork is building. We got 2 at the front, 1 at the nat, 2 at the main. That could be something... Well, Best is making cannons of his own, but I feel like this makes more sense for him in case of a DT run-by or storm drop. And we see that the supplies are slightly in favor of Stork. Another cannon, so he's feeling like Best is all-inning. But we see that Best is just playing normal. He's got 4 gates. Since there is no observer for Stork, he doesn't know exactly what's going on. So he is just being careful. He knows he dealt a lot of economic damage. He can afford a couple extra cannons and still be good. We've got Best sending a shuttle across the map. It's got speed, so it's pretty dangerous, but the observer confirms that there are multiple cannons at the natural. There's no way he's going to deal any damage there. And in response, we have the shuttle hooking around to the bottom. I don't see any Dragoons set up. Those are most likely pylon spread at the bottom of his base. So we may have a potential opportunity to get into the main. Yep, those are just pylons, and those are 2 more gates for Stork. We're really putting on the pressure. Oh, 4 goons just sitting there. Turns around instantly. And Best, I see, has 6 gate. Stork is running away with it in terms of production. More than likely, Stork is going to wait for +1 or max. He's probably just going to get out onto the map. And one thing that is different from both of these players' armies is, remember, Stork went Templar Archive first. He got out 2 or 3 Templars. They've been baking energy the whole time. We have not seen Citadel or Archive for Best at all. Stork's army is going to be way more cost efficient on top of being way larger. So Stork is really setting up to definitely take this game up 20 supply already. He's got 8 gate versus 6. Now he does lack the Reaver, but I feel like Storm is going to be the better choice here. But that's a lot of Reavers. 3 Reavers banked up. 4 Reavers probably pretty soon. Really, we are just waiting for consolidation of the army. +1 has kicked in for Stork. That's a big upgrade for him. It's going to be 1 less shot to kill a Dragoon. Wow, that is a ton of Zealots. But Best having so many Reavers, he's going to have to be extra careful controlling these Zealots. Reavers dealing 100 damage a pop. Those Zealots could go poof in an instant. I don't like Stork's army comp now that we see that it's 80% Zealot. And Best sees the move out. He sees that it is mostly Zealot so far. So even though he's behind in supply, you should be feeling pretty good, I imagine, going up against this army. And that's funny to see a Storm being used to deal with an observer. The Best has done a good job to catch up. It's still 18 supply advantage for Stork. Both players have their own 3rd coming out. He even has Archons. So he's recognized that the army comp from Stork really not the greatest in terms of diversification. So this is all going to come down control from both players. We've got a shuttle attempting to move around the side. Not sure what's in it, but it has drawn Best out of position. Probably nothing in it. Okay, there was a Templar. He does get off the Storm, but this is going to allow Stork to get into a good position down on this low ground. Well, is he? He's not moving in just yet. That's a lot of Templar. Oh, here we go. Oh, the Reaver. He pops 1 Templar. He's going to trade his life for it, but all the Zealots are out in front. That's... who's going to win this fight? The Storms are perfect. The Reaver gets hit from 2 Storms. Stork, he just has too much. Or does he? All the Zealots have gone down. The Zealots are still alive for Best. No, there's still a few Zealots alive at the bottom. Well, I don't know. Will Best hold it? Stork is still up 20 supply. But Best still has the reinforcement advantage. Oh, unfortunately, the Reaver goes down. And that's going to send Best on the retreat. Well,
I guess both players have decided that they are good to go take their third base now. Best has transferred probes to his third. Stork is already running, but Stork's still up 30 supply. He's lost his Reavers. He lost the... Well, he never had Templar, but he morphed them into Archons, which means he's not going to be banking Storm. Whereas Stork has rebuilt a couple Templars. He's taking his fourth base. He's really booming. And sure, Best did not die to the first attack, but the second attack is going to be much stronger. Both players, nope. Stork has +2 now. Best has +1. And if I do quick math with the Dragoon, +2 may actually also be another break point for the Dragoon, but not sure completely. Actually, I don't think it is. So both players should have breakpoints on their Dragoons. I think it's +1 and +3 when you're gonna start seeing the difference. But we have Stork another shuttle coming across. He's still up 20 supply. Best is not building probes at his third base. So even though he's down supply, it may actually be closer than we think in terms of army. There's another storm drop. Doesn't get that much, but he does soften up a few zealots. And again, look at the map position of Stork in comparison to Best. Stork has better map positioning at the top. He could have swooped down to the bottom. He has not done that just yet. He's just so far ahead in supply. Up 30 supply, still 35 supply. He's approaching max. When he hits max, it's going to be go time for him. Fourth base is up. He's just got killer econ. Really sick econ. How many probe kills will we get? No probe kills. But every probe pull is crippling for Best. Up almost 50 supply at this point. Yeah, now he's decided that it's time to go. Just banking a little bit more energy on those Templar. Here he comes. There are a couple Reavers for Best, but he's got to control them perfect. This Templar have moved in. Try to storm a Reaver, but he doesn't get a connection. Will Stork be able to bust through? It feels like he's going to. He just has too much supply. He's up 50 supply. There's just too much. Best almost getting doubled in supply at this point. There's too many Dragoons. All the Zealots went down also. And Stork just flooding across the map. He's going to take game 2. Very nicely done. Really weird opening. I thought that the 1 gate proxy was not going to deal that much damage, but he made it work.